Bukan itu. Hatiku pilu remuk jiwaku, namun ku tak bimbang. Ku tahu Tuhanku, dan aku percaya Dia pelindungku. Tiga, 7, 6, 7.
Amin. Kita mulai maparsorat tadi mingguan. Mari kita sian buku ede nomor 640 sian ayat saya ayat dulu. Dari buku nyanyian AKBP. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumapalangi dohot tanon. Amen. Nunga tibuhian di daro aku Jehovah, nina ibana do, kaholongon saliling-liling na hubahin makaholong ho, di bayani hutai tiho, mar hite-hite dengan bahasa haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan dibata pargogo na suatu dusan, jala para siroha na sumurung. Dipangidoroham neng mangulu jala martua hami sugut. Nungaragam dalanna di baiko manungguli rohanami. Asa utanda hami hatua sugut. Di baini upasere hami manuaing rohanami mangidu siako. Sailehom matodim na badia itu hami. Asa porsia hami diholong ni roham di hami. Saya utangyo kami masuaram na mga poy hami ditiki para sirohan maing. Asa sapang hami Tuhan nguluan na pinarademi di hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sian bukiti nomor 550 sia. Sopra, si
Pati ni debata di mingguta. Nenek siap pati na perjulu do lapatanna. Pati na perjulu. Audo Jehovah di Batam nina di Batata. Dang jadi marakup au benomu di Batam. Lapatanna. Ikonu pir rohata jala umolong. Jala upos mida di bata. Asamida nasa nadong. Tong rak mangidugu gumita tu adupan di bata. Lau mangulaon nombar tu pati ni. Ale Tuhan Dewata, sai pergugui mahami, mangulao nobar tepatitmi. Amin. Mari kita sian buku nyanyian AKPP nomor 421. Tato poti marusata nagodang itu adupan di debata martangi yang maita. Ali amanami jala debata nami nadi banua gijang para sirohana semurung midahami. Hupar hatutu jala hutopeti hami madusa nami do pengalasion nami nagodangi di julum. Tatap hami marhiti-hiti asini roham. Jala sisa madusa nami saluhna alani pakokok ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasisani dosata. Musa pe akaduluk jala humutal akarobian. Alay anggo parasini rohaku nasotu pamusa siako. Jala padan hadami aku nasotu pahumor di nina Jehovah siasiho. Asang apuma di debata na digijang. Amin. Mari dihita sian buku ide nomor 755 ayat 2.
Tajama hatani dibata nagabe turpo epistel di minggutta sadarion. Tarsurat sia raja-raja bidu 10 sia. Mamuka siana sia 1 ayat 10 walu. Sia sada raja-raja 10 sia. Siana sia 1 ayat 10 walu. Tajama secara responsoria. Masuk maibana di situ bagasan sada liang. Laos marborngin di si. Dungi idama Roma tani Jahoba madok tu ibana. Ahado ni ulam dison ali Elia. Dungi nina ibana ma marmuruk-muruk si tutudo au nian humokop ulaon ni Jahoba debata sebaot. Ainunga ditarikon halak Israel perjanjianmu. Nunga maloha aka langgatanmu. Jalanunga dibunuh aka panurirangmu. Marhite sian podang, sasada au nama tading, dohot osakipe, dohot dilului nasida naing buatonna. Tungi nina ibana ma, ruar maho jala jongjong tu dulu, na dijolo ni Jahoba, aida ma, naing mamulus Jahoba, tokin nari Roma haba-haba bulun, na manorbani akaduluk, dohok mabulai akaduluk batu mardalan dijolo ni Jahoba. Alai ndada Jahoba dope di bagasan haba-habai. Dung salpu hababai Roma lalo. Alai ndada Jahoba dope di bagasan laloi. Dung salpu laloi Roma api. Alai dada Jahoba dope di bagasan api. Dung salpu api Roma alogo na tarawnangon. Jadi dung dibigi si Elia suaranai, dihukumi mabohina do sape-sapena, dungi ruar baimana laos jongjong dibabani liangi, dungi idama, roh sada suara madok tibana, ado nani ulam dison ali Elia. Dungi nina ibada ma, marmuruk-muruk si tutudo au nian humoko ulaon ni Jahoba, debata sebaot. Ainunga ditarikon halak Israel perjanjianmu. Jalanunga diloha nasida aka langgatanmi. Nunga dibunuhi dohot aka panurangmu. Marhite sian podang. Jala sasada ahu nama tading. Dohot hosakido pe dilului nasida naing buatonna. Alai nina Jahoba mati mana, mulak maho tu dalam muhian, tukan Damaskus. Lau mau tu si jalamiahi si Hasael, bahai raja gonggoman Ram. Miahi do si Jehu, anak ni Sinimsi, bahai raja gonggom Israel. Miahi do si Elisa, anak ni si Sabat sian Abel, mehola bahai panurirang sikatmu. Jadi manang ise nama lua siap podang ni si Hasael. Iko mate bunuan ni si Jehu mai. Jala manang ise nama lua siap podang ni si Jehu. Iko mate bunuan ni si Elisa mai. Akub ni tinggal dope hubahin di Israel 7,000 halak. Salhuhu nai akan so makanopit ulu intot na marsoba tubal do nasudung mengumma ibana. Ido yang kosana. Martua do akan atumangion hatani di bata jala naupioksa. Amin. Mari diita sian buku nyanyian AKBP nomor 222 ayat 10.
Ta tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko nidongata sa porsiaw di sadok portibion, rakma hitamadok. Au porsia di bata Jehovah, ido ama parguna sa hatulusan, na tumopalang do tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak ni bata Jehovah na sasadai, imanan tinugon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di perbadia, andorang so habubuan. Hidup Tuhatan na tumau na bernit, di pangumuman silatus. Nama terpaja dari mana di hau pinarsilang. Na tua-tuban utoro dong ditanam. Na mula mangulu di hari patuluhon. Nama na itu surgo, laun tu siamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na suatu kesani. Di simai mana pemula sugo tutanam. Mangumi hana mangulundo namate. Au porsia di tahun parbadia. Jalarong sadahuria nabadia. Huria atapan ala Kristen akan nabadia. Doho dia sesani dosa. Doho dia tai namandok. Mula mangulu sugo daging ala nang mate. Doho dia nguluan nasara sudah. Amin. Horas jala selamat hari Minggu ma tusudi ruas ni huria nang tuhamu amanami inanami nang napasobulung naudope madohoti acara permingguan di hurion. Adorang so hujahahon hami titing na maragam di mingguan. Upasatami mamuse selamat ulang tahun hari hatutubu. Dohot pardongan saripeon wakaruas nama ulang tahun mulai tanggal 14 sahat tu tanggal 20 Agustus 2020. Kata di batatar surat di Jesaya 46 ayat 4a. Sahat rodi hatutuamu saya totong doahu jala rodi naubanon saya ahu do mangusuk kamu. Saya Tuhan di Bataman atau tong madongan hita inasa ulota. Tapi gimana titing nama ragam di minggu 15 dung Trinitatis. Hasi tulu sadaun di Bata. Di minggu ta sedarion. Kaparjolo topik minggu. Topik minggu sadarion ima di papatar di bata wasona marhite natinopa kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Keduahon permingguan di bagas joro. Di hari minggu tasadarion tanggal 20 September 2020 tapatupa do permingguan di bagas joro di hamamasen pandemi COVID-19 marhite penerapan permingguan new normal. Di bawah ini khususnya kami masaluhut ruas ni huria na mangihutton permingguan asa totong mangoloi uduk jala patupahon akaruhut na niaturuhon ni pamareta nang pinatupan ni huriata na saurdut do protokol kesehatan. Jala di permingguan na naingro minggu tanggal 27 September 2020 tapatupa do permingguan di bagasan 2 sesi ima. Sesi 1 pukul 8.00 UIP sektor 1, 2, dolu dohot sektor pitu. Bahasa Batak doho Indonesia campuran. Sesi 2 pukul 10.00 UIP sektor 4, 5, 6, walu. Bahasa campuran Batak dohot Indonesia. Taingot jadwal ni sektor ta Roma hita hobar tu jadwal naung dititikon sadarion. Patuluhon pertanyaan lingkungan di bagas joro. Di hari Rabu Kamis tanggal 27 24 September 2020 patupaut tado pertanyaan lingkungan
di Bagas Joro masuk pukul 10 sia 30 UIP. Parsagi ni sektor nalamat doti pertanian lingkungan di gereja Ima. Rabu tanggal 27 September 2020 sektor Sada 2 Onom Dohok sektor Pitu. Hari Kamis 24 September 2020 sektor Tolu Opak 5 Walu masuk pukul 10 sia 30 UIP. Ia nama kasuton pertanian lingkungan di gereja Ima ke keluarga Nagabe bulan amak. Obar tu jadwal naung tinotopon di ganuk sektor di tahun 2020. Sektor Sada bulan amak keluarga N Silalahi Boru Situmorang. Sektor 2 Dok Pitu keluarga Situabelu Batubing Boru Pasaribu. Sektor Tolu keluarga Opus Suryani Sinaga Boru Opus Sunggu. Sektor 4 keluarga BU Pardede Boru Panjaitan. Sektor 5 Doh Ualu keluarga Els Torus Boru Purba. Sektor 6 keluarga Opuzoi Boru Panjaitan. 4. Pilihan permingguan dohot pertanian di tongan di Bagas. Marhita titingta sadarion khususoi kami matuak karuas ni Huria. Na patupahon permingguan do pertanian di tongan di Bagas. Bui mata pasahat piliata marhite situa sektor ganup. Nang marhite pilihan sadarion. 5. Pasahat pilihan amplo distrik. Obar tu program ni HKBP distrik 5 Sumatera Timur. Di minggu sadarion minggu tanggal 20 September 2020 tapatu pada pasahaton pilihan amplo distrik naung sinagini situa sektor Taganup Ima Dalata manupahi distrikta pasikopon akka program di tahun 2020-on. Tapasaha may marhite pilihan sadarion dung sipul jamita. Onom mimbar organis dot song leader. Obar tu hasil rapat ni Huria di bulan Maret taringot tu pembangunan ni Huriatta na di hari Sabtu tanggal 10 sia September 2020 nunga saut di Patupa marhite panitia pembangunan Ima mimbar organis do song leader songon nau taida di Tikion anggiat ma makorhon haulion ni parsobota tu dibata jala hasangapon di Guarna. Naing marbagas titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbugason ma Marsal Andri Emmanuel Simangutsong anak ni Amata Lu Simangutsong nahinan tubuh ni Inata Sonti Borusilaban Sian Huta Jalan Parel Pasaribu Gang Duku nomor 10 sia Pematang Siantar ruas HKBP Perdamaian Resort Perdamaian Dohot Orwana, Ranop, Nopitasari, Boru Pangaribuan, Boru ni Amata Bertua, SH Pangaribuan, Tubuh ni Inata, Reni, Boru Semajutak, Sian Huta Jalan Raya Sentek, RT 10 Tolu, nomor 10 Tolu, Cirakas, Ruas HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Nasida, naing terpasu-pasu di hari Sabtu, tanggal 26 September 2020 di HKBP Perdamaian Resort Perdamaian. Masuk pukul sia 00 WIB. Lalu Marulaun Nabadia di Huta. Nah di hari Rabu tanggal 16 September 2020 di Patupa Huriatta do Marulaun Nabadia di Huta tu Inata Lydia Borulingga Opu Joshua Boru. Siala parsahiton doho sihol ni rohana sida mangaton perpadanan nabadiai. Nasida ruas sektor onom lingkungan situa M Gultum. Tatangnya koma asa di leon tuhata hamalumon tunasida. Nomor sia ruas namoding. Nah di hari Senin tanggal 10 September 2020 nunga maruzungolu sahala ina siantongan ni Huriatta. Ima Inata Marice Boru Tapubolon
Oppo Holmes Boru. Tubuh tanggal 10 Juli 1972, tutu umur 20 tahun. Kemudian hari Jumat tanggal 10 September 2020, ruas sektor Sada lingkungan Situa L Boru Marpaung. Jala Hombartu program ni Huriatta di minggu sadarion dong sipul jamita tapapungo do pilihan amplop imanaga bedalatta laho pasaton diakoni sosial ni Huria sonto pakta tu keluarga namar kawat ni Roha. Jala dong sipul minggu sian Hombartu program ni Huriatta tapatupa do pangapulion tu keluarga namar kawat ni Roha. Di bahini retama hita madohoti ulau ni terlumobi ma ruas sektor Sada. Songonima titing namaragam nong masa do naneng masa di Huriatta di minggu sadarion. Taringot tu titing parhepengon penerimaan do pengeluaran dohot pilih bulanan boy mata bereng di kertas acara nong adong dihita. Malu adong na hurang di pajahon nami songon nang di panuraton akkagoar dohot item di titingta sadarion tapabuah ma tu parkaladun Huriatta asa tapature muse di minggu nanengro. Tuatama namar sangap totong di saluhut gulmi ni gonutta. Inuji ma totong di bata tapasada marwata martangiang mahita. Tamasi tutudo hami maddo mauliade ala asinur hamda gudangi o dewata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami jala hanguluan nami ala dihilala rohanami do Tuhan dinggaddo parminggon nami mardalan di bagasan manugoton laos di bagasan tikyon naing marsaringar hatami di tonga-tonga ni Huriam na naing begion ni ruas ni Huriam naro di bagasan parmingguon manugoton atami marsaringar nalao manondangi pardalanan ni ngulu nami di Portibion dohot bohal ni partodion nami anggiat mardalan ngulu nami di bagasan haporseaon pakirimon doho roha na totong madok mauliate tuho o di bata para si roha pardinggap basa dihilala rohanami do Tuhan di bagasan hahi pasod dohami madalani pardalanan ni ngulu nami manipat di bagasan samingguon dohot saluhu na akay anakon nami na di jolo nami do nang daw Tuhan sian jolo nami marserak di tano pangarat tuani upasatami masaluhu na tubagasan tanganmu asa totok kami Tuhan saluhu na ami ruas ni Huriamon do saluhu na yanakon nami nami met do na magurang totong hipas-hipas sami Tuhan jala daw Tuhan sian akaparmaran naro di bagasan tikyon namang sobut sada sahit ima COVID-10 siya positutu dorohanami Tuhan molohodo dongan nami odihonon mudohami Tuhan sian saluhu na akaparmaran dot akaparsahiton do saluhu na Tuhan nagbumalusang nuang Tuhan di Portibion ay hodo di bata nami jala hodo Tuhan nami saliling mangulu hami Tuhan di Portibion tatak mahami Tuhan totong jala sarihonommu di hami Tuhan anguluan siganu pari tarlumubi ma anguluan partodion pasu-pasuommu Tuhan naniulan di tangan nami
Dohot na niulani pikiran nami, diaka ulaon na maragami, dihuta dohot di balian. Parguguy mahami totong Tuhan, jala patugu Tuhan haporsyon nami. Asa tau kami saluhu na, makalason na naong nilehonmu di kami Tuhan. Asa angkia Tuhan, lamhot pakirimon, haporsyaon, dohot rohanami, totong di bagasan dilinggomi tod di perbadiami kami saluhu na. Ruas ni huriam hakabi pardamianon, dohot saluhu na akayanakon nami. Martangiang mahami to di bagasan mingguon, nanaing manjalo pasu-pasu perbagasan di hari Sabtu 26 September 2020, Marsal Andre Immanuel Simangusong, Dot Ranop Nopitasari, Buru Pangaribuan. Asa dinggan ulaw ni Mardalan Hobart Tulomon ni Roham. Namajalo ulaw na badia di huta o Joshua Borulingga. Asa tumibu malum siyan parsahiton na asima Roham. Tupo peran ni Opu Holmes Boru Tapubulun. Asa lehonomu gogo pangapulion di namaruzungulu na tuto na sida ima Opu Holmes Boru diari na salpui. Pasu-pasu masalu na ruas ni huriam. Napasahaton ak kapilian dohot ak kahamalateon. Di bagasan minggu sadarion. Ang giyak mo buy pakyon ni huriam Tuhan. Nalaho pature-turehon harajaomu di huria HKWP pardamianon. Akapirpuluhan siala asinirohan Tuhan di bata dilehon hai pasod dinasida naung saluhut keluarga ima keluarga NN. Keluarga NN siala mamasuhi bagas nasida di Jakarta na di tanggal 12 bulan sia di tahun non. Di bagasan hai pason nasida suang songoni nang natoras nasida di pematang siantar. Keluarga situa JR Purba boru sialagan. Keluarga Dr. Randuste aritonang boru simajutak. Siala asinorani Tuan debata monang ianakon nasida Imas Rihandiani tu fakultas kedokteran nusu. Dok Nancy Martina tu fakultas keperawatan jurusan profesi nurse di Poltekkes Semarang. Mangido tangiang anggia totong di bagasan hahipason jala pas-pasuamu jala sukses anak penyiasida perkuliahanna. Keluarga de lubis bor semajutak. Siala seorang dopa punasida di hari nasalpui. Jala hipasdo dak danaki suang soni natorasna. Keluarga perde de boru jebua. Siala pangaramotion di debata di nasida. Dilehon pasu-pasuna marhite ulang tahun pernikahan ke 24 tahun di hari marsugut tanggal 21 September 2020 asa totong diramoti di Pardongan Saripion nasida tujuluanon suang soni akayanakun nasida di bagasan hahipason jala patas marroha di hatani debata. Asimaroham pasu-pasu masaluhu na akan na pinangido ni rohanami di bagasan saminggon. Obartu akan na hupangido hami be asimaroham ale Tuhan. Say sama saluhu na akadusanami nagudangi. Ay para si roha jalan pardinggam basa doho. Labat tarimas. Dang dijujur ho Tuhan akadusan nami nagudangi. Alay marhite asin rohami Tuhan. Di sesahodo dosa nami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Atong marmulia maho Tuhan. Di bagasan parminggon nami. Sadarion. Upuji kami maho sa leleng na. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Asi maroham. Amin.
Tajak pemahatani di bata, mari kita sian buku nyanyian HKBP nomor 767. Sada maruhatna martang yang mahit. Mauliati mali Tuhan di pasahat rohanami tuho ala holong dohot asimi na setotong mian di bagasan ngolunami. Boy musehami ali Tuhan marpungu di bagas joromon na diot tanganmu laho mamistahon saluhut akka denggan di basam nang haluaon na nilehom mo marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nguaing piali Tuhan diguhihon ng las ni rohanami Inang marsaringar hatam berita nauli di parmingguan nami sadarion. Ibaheni ali Tuhan patao mahami pasu-pasu hami asa mangat tusi hami di hatamon jala mangulahon di bagasan ngulu nami. Tuho mau pasat tami diri nami ali Tuhan jalo matangiang namion ulam mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho lomoni roham manasau di ngulu nami. Amin. Amanami dohot inanami barita nauli di parminggota sadarion ima na dienet sian Evangelium Lukas bidu 17 mamukkamay sian ayat 26 sa ayat 37 ujahahom ma parjolo di bahasa Batak tapay hutihu ma di bagasan rohat. Songon namasa uju ditik kini sinowaki sumatusido sogo diakka ari ni anak ni jolmay. Namanga minum do nasida. Manguli jala paboli hossa saha rodi ari habobongok ni siniwaki tubagasan parawi. Jadi Roma aik na sumari mangagohon nasida saluhut. Songon namasa di ari ni silot manga minum nasida. Manuhor menggadis manuan jala pauli bagas. Alai diari halalahon ni silot sian huta Sodom. Turun ma udan api dohot barerang sian gijang mangagohon nasida salhutna. Songonima masa dinasadari dinagabi patar anak ni jolmay. Ia halak na dibilut pargijang ni jabuna dinasadari jala dijabui ugasan na unang madialapi dinamujur ibana. Jala halak na diladang las songoni unang pola muli ibana. Ingot hamuma nioli ni silot Agoan hosa mananaing paluahon hosana alay na agoan hosa. Ido na pangulu hosa. Udok ma dihamu. Dina saborng ini dua halak masa podoman. Nasada dojak kononna nasadanari tulahonna. Rak maduda madua paropuan nasada do jakkononna nasadanari tulahonna. Rak mangula hauma madua halak nasada do jakkononna nasadanari tulahonna. Jadi ninna nasida mangalusi ibana. Di dia mai Tuhan gabe di dokma tu nasida ia disibak ke laos tusido marubbal akkalali. Ido sahatna tajahama manginang dalam bahasa Indonesia firman Tuhan yang menjadi berita sukacita yang didasarkan pada Injil Lukas ayat pasal 17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-37 nunga adong di proyektor tajahama marsikat suring. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh,
Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah firman Tuhan. Di tahun 2012, takas dope hingot tami amang inang. Adong do berita nama dok. Di tahun ini nama ujung ni Portidion. Sardo berita hati hai dada holat di luar di Indonesia. Alesaha do tu Indonesia. Saat Rodina dibaik film 2012 tunggodang situ tudo nama nonton filmi. Alai dinama sai godang nama biar alon nama ujung ni hasiang anon. Olo do ratu tui topu magodang na burju. Topu burju di tahun 2012. Ala tongom memang jolma be saya menggembor-gemborkan bahwa memang 2012 akan terjadi akhir zaman. Mau lihat ya mari Tuhan. Berarti akka kita mana selamat tahun 2010. Langit memang ngiri situ tuh udah pilih nih. Roh tsunami besar, terjadi retakan tanah yang sangat besar, gudang lalu bulun, gudang jol mana tahutan, bebito puburju di tahun 2012. Ale aladang masa di tahun 2012, nato puburju hian 2010 tolu, diulahi mamuse, pangalahonai. Sarupa nang tahun 2020-on, adong madok sasitong na 2020, pula bulan sada 1 bulan tolu do. Lo bini simulasi kiamat do di dok. Alam memang ngiri situ tuh do. Nama saw. Daktar bereng. Songo dia do bentuk ni sahid. Bentuk ni virus. Naboy pamatehon. Akka manisi. Dong mamadok si songo ni. Bulan 4 selebihnya simulasi doin na tu kiamat. Ale tabereng mak. Bulan 3 bulan 4 do jol matertib. Yakta protokoler. Alai bulan siani akan asori kok pikon haluar do jol mai jalarang dipakai. Amanami do inanami puasa pola do honon nami akan amasa si songoni laho mamuhai jamita sadario. Ala tongom memang na dihatai diturpuk ta sadarion akan amasa di akka padan narobi tuakka jolma alani pangalahona ona uhum siat di paingok ma sejarah
bahwa itu benar-benar terjadi. Jala ido na didok ni Jesus diturpuk ta sadari. Na parjolo didokdo si Noak. Na paduahon didokdo si Lot. Si Noak ima tiki namasa aik nasumar. Maupun saluhut jol. Terkecuali si Noak dohot keluarga. Sarupa manang do si Lot. Ditiki Roma udan api doho barerang tuhuta Sodom do Gomora. Selamat si Lot rat doho guru. Alai akan mangulahon na sohobar tuhata ni debata. Mau jalan dang dapotan. Amanami do inanami diakka prediksi nahudok akan masa nama dok di tahun 2012 adalah akhir dari dunia. Ajal dihasianganon soninang madok 2020 tanda-tanda dari akhir zaman. Bahkan mungkin sebelum itu. Nunga godang sar barita, tahun odo, bahkan sebelum menjalani tahun depan, nunga adong prediksi, songonom mana masa di tahun akan datang. Songonom mana masa yang akan terjadi di tahun ini. Alai omma na boy dohonot. Tugas kita dang manukun, adigado roh Tuhan. Tugas kita bukan menerka-nerka, kapankah Allah itu akan datang? Tapi tugas kita bukan bertanya, tetapi tugas kita mempersiapkan diri. Kapanpun Allah datang, saya akan siap. Naradim ditikiro haroro di Tuhan. Jalaido amanginang molotabereng turpukta sadarion ditikiro Tuhan Yesus makatahon tuhalak parise rohalak parise manukun. Sasitong na adiga do haroroni Tuhan. Kapankah kerajaan Allah itu datang? Tapi sasitong na adorang seturpuk tasadarion nunga dibaritahon Yesus ditiki patupahon akka haluaon patupahon pamalupon ditiki namak talauhon pasidikot to dinahodar sasitong na nunga songgo di hamu harajaon ni debata dang diboto. Di pikiran nasida ketika terjadi kedatangan Allah mulu didokkonon tanggal nason berarti dak tutuwon dicobai ma Tuhan Yesus do pertanyaan ale ahadu alus di Yesus disukun adiga doro debata kapankah kerajaan Allah itu hinggap di antara kita roh Tuhan Yesus dipaingok ma tu nasida taringok tu si Lot taringok tu si Noak alai ditiki didiok Tuhan Yesus sinoak do silot dak dihatai Tuhan Yesus diturpuk tahun akka hajahaton namasa di zaman ni sinoak dang dihatai Tuhan Yesus akka hajahaton namasa ditiki zaman ni silot alelos didiok Tuhan Yesus tabereng amanginang di ayat 20 pitui dalam bahasa Indonesia tolong ditampilkan bahasa Indonesia di ayat 27 didok songonon. Mereka makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Di ayat 20 lalu demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Dang dihatai Tuhan Yesus taringot hajahaton. Namasa di hati hai. Alelas diok Yesus akka kegiatan do didok. Kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan oleh orang-orang ketika itu. Adong do songoni masa sadariot? Adong do kan? Akka hamai. Makan dan minum. Mereka kawin dan dikawinkan. Tetapi kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ditiki masa ni Lot, mangat dohok minum do nasida. Manguli do dipabolihot do nasida. Mangula do nasida diakka ulaun nasida. Alelas disido roh udan api dohot udan belerang. Neng madok ahadu yang manginang nang di ngulut ta sadarion. Sipata
panggulaot ta sipata oleh kebiasaan sehari-hari, terkadang karena rutinitas kita sehari-hari, kita sering tidak peduli dengan Tuhan. Jejot kita dang tabahen, dak tahari koton de bata. Alani rutinitas kita sehari-hari. HP ditikina mangulahon rutinitas ido, dak taboto los disido, roh ari itu. Di baheni unang maalani rutinitas sehari-hari, gabe dak tabahen, dak tapatupa, hobar Tuhan. Sekali lagi tugas kita bukan bertanya kapan hari Tuhan datang, tetapi tugas kita adalah mempersiapkan diri. Kapanpun Allah datang, saya sudah siap. Maranatha. Amin. Saya tibuma. Kita siap. Aledi haradeut tai ikonadong ma na makarikoton arsaurat. Melalui apa? Hulahop pe parulaon singarupari. Hulahop pe namangan dohok na minum. Hulahop pe akka ulaon na dileon de batatu au. Ale sarobang mai dohot hata ni de batatu. Unang maalani parulaon siganupari. Dak tahari koton parsauran dohot. Taingot jamita di minggu na salep. Taringo tu pardagingon. Unang maalani pardagingon, suara nito ditatulak, dakta oloy, gabi sopaniak kita. Harus peduli dengan Tuhan. Marhiti na mangulahon, hata ni debata. Jala tabering doa manginang, na parjolo naki ima ikot taharikot tomma parsara doho debata, dinamanaga pita haroronai, na paduahon ima harus siap. Ikon mangaradi do. Mula didok, hamatean adalah yang paling dekat dengan. Adong madok yang paling dekat adalah keluarga. Tidak. Karena keluarga bisa saja jauh dari kita. Karena pekerjaan di masing-masing tempat. Yang paling dekat dengan kita adalah anak. Tidak. Suatu saat anak-anak kita juga akan pergi merantau. Jauh dengan kita. Yang paling dekat adalah abang kakak. Tidak. Mereka akan memiliki kehidupannya masing-masing. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Daktaboto adigat pat. Di bahenima na patut taula holan mangaradi. Marhiteaha manginang marhite na mangulaon hata ni debata. Jala idon na dipaingot Tuhan debata. Tuhan Yesus Kristus. Tasadario. Tikimangan na minum, mangula ak kasulanon na, manguli do pabuli hossa, tiulahon na sida doy, ale laos disido ro aik na sumari, laos disido ro udan api do barerang, tak ada satu orang pun yang mengetahui. Di baheni ikon radi adiga pemasa, nung radia lahu adagan haroni Tuhan. Di baheni maamanginang ikon dung adong kita makarikoton parsaurado debata. Ikon adong madihita na mangarade. Marhiti na mangulahon hata ni debata. Na patuluhon. Ikon adong madihita hasatiyaw. Di ayat 32 dalam bahasa Indonesia dikatakan. Ingatlah akan istri. Ingatlah akan istri Lot. Sasitong na istri si Lot. Di hari koto do parsaura do di bata. Adong do di ibana haradeon ido ba di tikiro udah barerang ro udan api sanga do ibana mardalan malua manang haluar sian puta sodomi. Alai na patuluhon dang adong kesetiaan di ibana. Ido bahen ala roha daging dope manaili ibana tupu di marningot akka artanai. Dak satia ibana di hata ni debata na mantok ikum mamadang tujolo. Aha nama satu ibana. Dibaheni ba. Dung adong parsauran. Dung adong nama karikoton debata. Dung adong pangaradio diri. Ikon adong ma hasatiaon. Jalaido didok di Pangukapo 2 ayat 10. Say burju maho rasi rasa mate. Dungi setialah engkau sampai mati, maka akan dianugerahkan kepadamu mahkota kehidupan.
ikon adong mahasatiao ni amanginang. Di baheni do marhite turpukta sadarion toluhalla ni oddol honi, ini adalah yang menjadi tugas kita. Jala ido na ikon adong dihita pangaradio diri makarikoton parsora do debata dohot hasatiaon. Asa di ari ni Tuhani. Naso taboto pe adigan masa. Nunga dia managan. Atau nga manginang taingok matong natarsurat di sepanya sada ayat itu. Buka majo sepanya sada ayat itu bahasa Batak. Sepanya sada ayat itu. Melodong dapot. Raptajahama 2-3 ya. Hommahamu maradopon Tuhan Jehovah. Hai jonok nama arine Jehovah. Nunga diparbadiai halak na pinionai. Di ayat 10 Pak bahkan lebih jelas di dok. Jonok nama arine Jehovah na boloni. Jonok namai jala silu situ doi. Jonok ikon ida ma totong dipikirata. Molo memang ida na totong dipikirata dang masa besong ta 2012 adong na toppu burju. Ale lewat 2012 diulahi muse akka pangalaw. Alai ikon adong ma pangarajayo diri dihita nama dok ikok harikotot parsora do debata diakka ulaon diakka rutinivitas diakka aktivitas sehari-hari. Asa totong sarobang dohatan. Ikon adong mapangaradio diri diau. Asa molorope Tuhani. Nungaradi. Alelaos disido. Ikon adong hasa tiaoni. Asa dilehot wau. Hangulu. Naso sudah. Amin. Martangiang. Mauliate mali Tuhan di pasar rohanami tuho. Mariti hatam nabarian hakutangiyok kami sadari. Tuma ale Tuhan. Sada halak pe dang boy ubot diga do harom na padu halihon pasikop kon saluhuk na ulog dang ulaw nami lahumaniti diga do harom lay ulaw nami holan para dihod diri nami makarikoton parsauran do hotto marhite naolo mangulahon hatam dingulu nami sigan. Kuberek kami huwali Tuhan natutu adok ko di bagasa kami songoni manak kuberek kami ho diak kadongan nami. Wajah Allah ada pada kawan-kawan kami saudara-saudara. Di baheni mali Tuhan ikon mangulahon na dinggam mahami tudongan nami ay adong doho di bagasan nasida. Jala adong doho di bagasan hami di baheni ikon gabi tiruan nami maho di parpangalaho nang dipapahin. Tong mahami mangaradi manang adiga pe harorom nung ngaradi hami managapsa. Jalai ko sa dia mahami sahat rodi ujung. Asa tianon nami ang uluan asa. Tutuhu boto hami ali Tuhan ulaw na maol. Alina porsia do hami molo mardongat toko hami tuk do hami patupahos. Terlumobi madi hama masa di pandemion. Singot-singot mo di hami. Dang hamoraoni HP na palohok kami. Dang statusi HP na palohok kami. Dang hajongjongan nami HP na boy tuk paluahok kami. Aleholan ho do na martu. Tuk mangodihok kami. Natuk manupahi kami. Natuk mangalehon akan narikot padahon saluhut. Di baheni tuho mahu parsigat kami ngulunamion. Pakke mahami ale Tuhan partulomo ni roham. Terlumobi patupahon na dinggan tudongan nami. Nang pajuomi pe di bulan Septemberon. Asa rohami. Paluahon akadongan nami nahurangan. Rupi mahami. Satuk mangulaho di bagasan ngulu nami. Gabi paso-paso kami. O mali Tuhan upasaha diri nami jagai mahami totong. Terlumobi madiak kadongan nami na marsahit. Lehonom mo mahahipason. Diak ka na marukil marsitaonon. Lehonom mo magugo. Jalal lehonom mo pangapulio. Siya hami ali Tuhan.
Odo na mga lehon akka saluhut na nadinggan. Jalamar panupak tu nadinggan do saluhut na akka namasa. Jagai hani. Padao siyan parmaraan. Padao siyan akka namasa namabahin ngulu nami tang dinggan. Dua mahami siyan. O mau pasahat diri nami, jala sesa madosa nami nagudangi, asatung tamaha minidok anak kaholongan ni roham, yas sami jala panian hami diharaja musuh. Jala matang yang namion holam mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tu holomo ni roham manasah. Amin. Tahalas soma barita nauli, nang marsaringar di tongat-tongat ta sadarion marhite papungupelean na parjolo na paduahon dohot amplop diakoni nang amplop distrik uhut maret desian buked di nomor 560 ayat sada dohot udupna.
mapiliano tu adopan dibata artangi yang mahita. Ali dibata amanami na di Banua Gijang. Odo haruan ni salu silelo na dinggan do nasa ulibasa na muliutus. Kupasat hami masyan na nilomi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi uap na usus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa uparahasya kami pilihanon. Pati bulon harajamu di tengah-tengah ni huriam do di Portivion. Uhai marohanami mariti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leomi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mulati tu ho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Saya pinar badi ama guarmu. Saya romah rajamu. Saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang. Leo matu hami sadarion hangulio siapari. Saya sama dosa nami. Songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tugio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo ma pasu-pasu sias di bata. Di pasu-pasu jala diramoti tuan di bata mahita. Di sondako tuan di bata ma buhina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopako tuan di bata ma buhina tuho hita. Jala di pasar rohma damena tu to ditabi.